प्रमोद बड़ो डांगरियाय बीटीसीर जिमान लड़ा छाली आछे आमी गोटेई बड़ोलेण्डटो घूरिलो केतियाओ आमी जोआ नासिलो आमी बहुतखिनि देखिलो इमान डांगर आसलते एटु काउन्सिल নহয় राज्यहे हब लागिसिल इमान डांगर तो এই ताते इनफ्रास्ट्राक्चारबुर देखा पाय केतियाबा जागात आमार बेयाओ लागिसे আজি किन्तु खूब ভাল लागिसे এইখন स्कुলত आहि तो लड़ा छालीबिलाको बर टेलेन्टेड आमी दुई एटा प्रश्न सुधिसिलो तो आसलते कि आमी এই যে DMIT টেষ্ট যেটো ডার্মাটোগ্লিফিক্স মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্ট টেষ্ট এইটো আমি বিনামূলীয়া ইয়াত কোনেও পয়সা দিব নালাগে এইটো আমেরিকা আর লন্ডনত কোনবা ডেভেলপ কান্ট্রি যেটো চলে তাত বহুত পয়সা লাগে কিন্তু আমার ইয়াত কোনেও পয়সা দিব নালাগে এই প্রজেক্টটো করার কারণে আমার কোকরাঝার সায়েন্স কলেজৰ কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং সেলে তেওঁক প্রস্তাব দিছে তেওঁ এইটো বিনামূলীয়া কৰিব দিছে আমাক ইয়াত কোনো ধৰণৰ পয়সা নালাগে तो डार्माटोग्लिफिक्स माल्टिपल इंटेलिजेंट टेस्टत कि हम बाय बार्थ जी क्वालिटी आसे हेतु धरा पड़े तो गति के आमी भावो कोनोबा एटा मेट्रिक फार्स्ट डिविजन पाले तो साइंसत पढ़े साइंस लड़ाई नहय केतियाबा हायर सेकेंडारी साइंसत फेल करे गति के भविष्यतर गति এইটো निरूपण करिब এইটো এই डार्माटोग्लिफिक्स माल्टिपल इंटेलिजेंट टेस्ट तो यार लगे लगे आमी आज जे बड़ोलेण्डत जे शांति होइसे এই যে জঘন্য দুৰ্দৰ্শ উগ্ৰপন্থী NDAB বিলাকক জংগলৰ পৰা বুঝাই মেলি আনি আমি যে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে মাননীয় প্ৰমোদ বৰদেৱ তেওঁক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ তেওঁ এজন নেতা যিজনে সকলোৰ কাৰণে চিন্তা কৰে তো আমি যেতিয়া 6 শিডিউল পাইছিলোঁ আমি সবে বুজি পাওঁ 6 শিডিউল এৰিয়াত ট্ৰাইবেল বিলাকৰ 90% অধিকাৰ নন ট্ৰাইবেল মানুহৰ 10% অধিকাৰ এইটো সংবিধানত লিখা আছে तो किन्तु आमार माननीय प्रमोद बरदेवे चिंता करिसे कि नन ट्राइबल मानुहर टैक्स दिब जाते नालागे हेइ कारणे एइबार अहा अक्टोबरर 24 कि 25 तारिखत घोषणा हब बड़ोलेण्ड टू स्पेशियल इकनमिक जोन तो जेतियाई स्पेशियल इकनमिक जोन हब तेतियाई कि हब आमार जे नन ट्राइबल मानुखिनि आछे तेउलोकर टैक्स जितु आधा हब ट्राइबल बिलाकर तो 100% हय किन्तु नन ट्राइबलर तो 100% दिब लागे किन्तु एइबार आधा हब और एटा आमी चिंता करिछु कि किछुमाने चाकरी पोৱা নাই घरे घरे चाकरी लागे आमी तेक प्रस्ताव दिछु जे किछुमाने इंटरव्यू तो चाकरी पाइसे किछुमाने चाकरी पोৱা নাই गतिके आमी इतिमध्ये एटा इमेइलो लॉन्च करिछु इमेइलत इतिमध्ये प्राय 40,000 प्राय 40 পৰা 50,000 एप्लिकेशन आहिसे जितु घरत चाकरी নাই हेइ घरत आमार बीटीसीर काउन्सिल हिसाबे 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड এইখিনি দিব পারার कैपासिटी तो बीटीसीर गति के इंटरव्यूत पास करक और फेल करक हे जब चाकरी नाई ताते एटा चाकरी দিব तो এই ডাঙৰ পদক্ষেপ এইবোৰ ডাঙৰ পদক্ষেপ ইয়াৰ লগে লগে এই লৰা ছোৱালীবোৰ কাৰণ এইটো কেতিয়াও বন্ধ নহয় এইটো মানৱ সম্পদ ঘৰাৰ এটা টেষ্ট ক্লাছ উঠি থাকিব যেতিয়াই কলেজত যাব তেতিয়াই কি হ'ব এওঁলোকে 5 লাখ কে ইন্স্যুৰেন্স পাব তো 5 লাখ কে ইন্স্যুৰেন্স পোৱা মানে যদি কিবা কাৰণে বেমাৰ হয় কিবা কাৰণে এক্সিডেন্ট হয় কিবা কাৰণে বাইকত হেৰি গলে বলাই যদি মৰি যায় তেতিয়া হি 5 লাখ পাব ঘৰৰ মানে 5 লাখ পাব গতিকে এই যে চিন্তাধাৰাটো মাননীয় প্ৰমোদ বৰদেৱে কৰিছে গতিকে আমি বিশেষকৈ ছাত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষিত সমাজ যিবিলাক আছে আমি তেওঁক সমৰ্থন দিছোঁ কাৰণ তেওঁ এজন শিক্ষিত মানুহ তেওঁ বুজি পায় মানুহৰ প্ৰব্লেমবিলাক বুজি পায়